Everyone present today. I would like to welcome you all to Akshara's annual symposium 2023-24. It all adds up. My name is Shilpa Shri. ಐ ಆಮ್ ಯೋಗಿತಾ 2023-24ರ ಅಕ್ಷರ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ ಇಟ್ ಆಲ್ ಆಟ್ ಸಬ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. A special welcome to the government officials from Karnataka, donors, panelists, and all the participants present here. We thank our donors MG Motor and Viba Foundation for sponsoring the symposium today. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿನಂತಿಗಳು. Those who have not registered, kindly registered at the desk. Mobile phones are to be kept in a silent mode. Restrooms are behind. You can leave your visiting cards at the registration desk. Our agenda for the day is as follows. We will kickstart with context setting by our managing trustee and chairman, Mr. Ashok Kamath, who will also be having a conversation about the importance of community involvement in the context of Gram Panchayat Math Contest. This will be followed by a report release, Gram Panchayat Maths Contest 2023-24, and a presentation on highlights of a GP contest report. After a short tea break, we will further delve deeper into understanding meaningful engagement with community with a panel by Mr. Shankar Narayan. We will conclude the day by hearing voices from the field led by Ms. Angelina Gregory. The agenda is printed behind your name tags in case you need to refer to it during the day. With this, I request Mr. Ashok Kamath to address the gathering and formally begin the symposium. Mr. Ashok, an alumnus of IIT Bombay and an Ashoka Fellow, has been the managing trustee since 2003 and chairman of Akshara Foundation since July 2008. In April 2019, he was conferred the prestigious Namma Bengalurian Award for exemplary work in education. He is also a recipient of the Satyendra K. Dubey Award, a Memorial Award 2023. Ashok is also a co-founder and trustee of Pratham Books and trustee of Shreyas Foundation, Ahmedabad. At Akshara, he has been actively involved in the strategic planning, analysis, and expansion of programs at every stage. Over to you, Ashok. Thank you and good morning once again and welcome to this event. Bangalore is notorious for traffic, so I think people are going to be a little slow in trickling down. But I hope more and more people will be joining us in the next few minutes. So I want to first welcome everyone to this year's edition of It All Adds Up. Our math symposium, which is called It All Adds Up, is basically an extension of our program called Ganita Kalika Andolana, which is out there, as everybody knows and many of you here know, is there in every single government primary school in the state. Not only in our state, but after seeing what we were doing in Karnataka, the Odisha government came down to Bangalore and they saw what we were doing and asked us to help them replicate what we are doing in Karnataka and Odisha. So between the two states, Akshara's method, GKA methodology is there in every single government school in these two states. So it's a footprint of 85,000 schools where the GKA methodology is in practice. So we are the numeracy partner for both the states, Karnataka and in Odisha. So quick recap, what is this Ganita Kalika Andolan? So that people can refresh themselves if they know it, but also for those who don't know it, it's a little opener. We always asked the question, how can we improve the education in terms of mathematics without putting a burden on the system? Teachers should not feel the burden. CRPs, BEOs, BRPs, DDPI should not feel the burden. No stakeholder should feel the burden. But whatever we do, it should be done in a way that helps them deliver math better in the classroom. So we created the pedagogy, and after consultations with teachers, we came up with the GKA 1.0 kit, which you can see outside, during the tea break and lunch break.
And that kit is there in every school. Also, slowly, teachers have started to practice the constructivist approach, which is taking children from the concrete to the abstract using the CRA method. This has been a slower process than we thought it would be, but it is happening, and nothing can stop it now. Training, we created both face-to-face training as well as during the pandemic, we made a significant investment in making it available online with the set of, I think, about 150 audio-video modules, which in Karnataka now is a course on the Karnataka government platform. And I believe over 20,000 teachers have actually used it and passed, watching and answering questions on approximately 25 hours of AV content. Akshara's belief has always been to share our work in public for everybody to use. So we do not monetize, we don't charge for anything that we have done. So we prepare it, we've converted it into multiple Indian languages, and it's out there so people in other states also use it. A lot of the monitoring during the GKA process is done by people in this room. HMs, BEOs, CRPs, people from diets, from every single government institution in the education chain who go to a school and tell us simple observations, whether the kits are used adequately, whether the teachers there are trained or have they been transferred and should we be doing more training. Simple questions that is actionable for all of us. Finally, we also created an Android app, and that app is now available on both Google Play Store as well as on the state tenant of Diksha, which is the Ministry of Education portal. And we now have over 425 games, interactive games, that is linked to the curriculum and covers the curriculum from grades 1 through 8. Earlier it was 1 to 5, we now have 1 through 8. As always, it's available in 9 languages, and we've spent a few crores, but we don't charge for its usage. It's free for everyone to use anywhere in the world. Now, all of this would not have happened without the government's commitment to GKA. We have to appreciate the government's commitment as a true partnership between Sarkar, Bazaar and Samaj. So all of us have come together, and I think this is a strong testimony to the true partnership that we have. 10 years ago, on February 14th, 2014, I know it was Valentine's Day, but it was also February 14, 2014, it was announced in the budget that the GKA program would be used in all schools in Karnataka in a phased manner, beginning with the schools of those days it was called the Hyderabad Karnataka region, now it's called Kalyan Karnataka. So it started there, first 6 districts, now there are 7 districts there, but those days it was 6 districts, 7,600 schools. Phase 1 started from there, and there are many people in this room who were party to making it happen from those days. For us, it has been a fascinating decade, working closely with government at all levels, and also for us to expand the boundaries, not just by using the education department, but also the rural development and Panchayati Raj, so that Gram Panchayat people can also be involved in this whole process of education. So for us, it's really been fascinating to go through and evolve all these things. One of the key things we learned is that community engagement is vital. If there is no community engagement, there is no demand side, and if demand side does not exist, there is no need for supply side to perform. So it's all linked together. All of you here who've been in education for a long time will know that since the 1986 version of the National Education Policy, there has been a large chapter on community engagement.
Sadly, very little has been done to actually engage. But at Akshara, we took this very, very seriously and created a property called the Gram Panchayat Math Contest. But it was not easy to do it at scale. We had to start first by creating a large cadre of Gram Panchayat team leaders and education volunteers. I'm very happy to say that the Akshara team has managed, with the help of multiple entities within the government system, to create approximately 50,000 plus education volunteers as we speak today, who give us 2 to 3 hours of their time every month without any need to compensate them. We just have to recognize them. And sometimes it's important to recognize people for what they do. So so the GP contest now has, while it's a contest for children, it has become a test for all the stakeholders. So it's important to know that. It's highly transparent in the sense that the test happens in front of everybody, but everybody is not allowed into the test platform. So if you can imagine one school where all the children are sitting like this, all of us would be outside and watching it, but can't be in the middle. It is locally managed by the education volunteers and GP team leaders. Very objective evaluation. So, and we keep every test paper with us for about a year for traceability purposes. Swift recognition. The papers are evaluated and the results talked about within 3 hours. So there is no delay of 6 months, 3 months, 2 months, 1 month, whatever it is. Immediate recognition, and of course we give prizes to the ones who perform well. And it's a community-driven funding. So the community now has an ownership to this cause. They feel that it's important to do something like this, and therefore, for their children, they are going to make that investment. The question papers for the last 2 years have been prepared by the diets. So government is also involved in a significant way. And children are being tested for the previous year's competency. So 4th standard child will be tested for what she should have learned in 3rd standard, 5th standard for 4th standard, and so on. So, we give it 1 year lag. This year, 23-24, as we will see today, this year's GP contest was done in 4,160 Gram Panchayats out of, I believe, 5,900. So it's a very large number, so we're probably at an 80% level of penetration. More than 470,000 children, 4,70,000 children participated on it. So it's a huge effort. 22,000 schools were covered. Now, what were the results? For us, the results were more than encouraging, because every year we've heard a lot of troubled news about our children, and especially after the pandemic, people said, the pandemic set them back, and so on and so forth. But we were pleasantly surprised. My colleague Vaijayanti will share the details. But suffice it to say that the results were very, very encouraging. In sum, I think this is a testimony to 10 years of continuous commitment of all stakeholders. So this has not happened overnight. It took 10 years from February 2014 till now to come to a point where we feel good that our children are performing much better in math than they were 10 years ago. So, and everyone, the government has been deeply engaged, the community has been engaged, our donors have been very patient over the 10-year period. From state to community, from teachers, individual teachers, to CRPs, to BEOs, BRCs, diet people, DDPIs, all of them were there. And also from individuals who volunteer their time.
even those 2-3 hours that people do, to the parents, I think we have to recognize the participation of all of them so that our children have a better future. In this vital subject, math, if you don't have math, then you can forget the rest of the STEM that we talk about. So I think we need to have the M before the STEM. I'd like to welcome Ms. Kaveri, the Commissioner for Public Instruction, and I will Once have a a short year, conversation children in with grades her 4 to on 6 stage. With her, madam, if you can. We've known her for a few years, and she's been always open to new ideas, new thinking. In some sense, she encouraged us to and supported us in taking Ganit Kalika Andolan from 1st to 5th grade. Now we are doing things for 6th, 7th and 8th, and we've had the support of the government, especially through her. One of the things that she had said in September 2023, and I'm going to quote you, madam. She said, we have to increase the learning quality in government schools so that students do not fall behind in comparison with private schools. I think if you look at the results of this GP contest, you will be convinced that they are not far behind, probably maybe ahead. So if I can join you, madam, for a quick chat. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳು ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಶಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತನಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಅಸರ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ಕೋವಿಡ್ ನಂತರ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಎಟ್ ಆಲ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ 2012 ಪ್ರೀ-2012 ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೊರಟೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ 2018 ಆ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಅಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಓದ್ತಿರ್ಬೇಕಾದಾಗ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಂಥರ ಬೇಜಾರಾಗತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಸ್ಥಿತಿ ಈ ರೀತಿ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಬರೋ ಅಂಥವ್ರು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರೋವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಲಿ ಅಂತ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿ? ಆದರೆ ವಿಧಿ ಇಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಇದೆ. ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಯಾಕೆ ಆ ಥರ ಭಾವನೆ. ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ ಏನು ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ, ದೇ ಆರ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೀಚರ್ಸ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ನೋ ದೇ ಮೆರಿಟಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ಟೀಚರ್ಸ್, very capable teachers, competent. I mean, of course, you also have teachers who may be not up to the mark. But I'm saying that majority of our teachers are highly competent. And capacity building allo tumba ಒಳ್ಳೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪಿರೇಷನ್ಸ್ ಇರೋದು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ, ಅವರು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋದರೆ ಏನೋ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಏನು ಅಕ್ಷರ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಈ ಅಸರ್ ರಿಪೋರ್ಟು ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟ್ದು ಏನು ಫೈಂಡಿಂಗ್ಸ್ ನೋಡಿ ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬೆಟರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇಸ್ ಟೂ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅ ವರ್ಡ್, but still we need that positivity, isn't it? We also have very good children. Just because ಇವಾಗ ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು, ಅವ್ರೇನು ಫ್ಲೂಯೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಯಾರೂ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ವಿ ಶುಡ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಪ್ರೆಜುಡಿಸಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್. ಸೊ ಐ ಲುಕ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ 47,000 ಶಾಲೆಗಳು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಕೊಲೀಗ್ಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್ DDPIs ಇದ್ದಾರೆ, BOs ಇದ್ದಾರೆ, ಟೀಚರ್ಸು ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಡೇ ಇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೇ ಔಟ್ ಯು ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅವರ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್. ತುಂಬ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಟೀಚರ್ಸು ಇದ್ದಾರೆ, ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಡಾರ್ಕ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಬ್ರೈಟ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ದ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಪ್ರಿಕರ್ಸರ್ ಟು ದಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you so much, madam. So if you look at the results, we looked at it district by district, and we took
districts where there were more than 5,000 children in that district who participated in Gram Panchayat contests, and where we had at least 100 Gram Panchayat contests in the district. And the lowest performing district, in the lowest performing district, the number of children who could answer 8 out of 20 questions correctly was 41%. So they are actually passing. So you don't have to give them grace marks anymore, madam. So, it was in Kalaburgi, which is the lowest performing district. Last year it was Chitradurga. This year Chitradurga is the second lowest. But unfortunately, all of the districts of the Kalyan Karnataka region are underperforming when compared to the state level. So one of the things that I think, and there are many people here from that region, we need to do something special for these people. And because the difference between them and the rest of the state average is substantial. So we need to be able to do something to bring them up. Do you have any thoughts on that? Yes, we have also observed this. Traditionally, Kalyana Karnataka region has always remained behind, and there are historical reasons for this also. But at the same time, government has taken note of it. Many of our educational programs are focused in these districts. In fact, presently Akshar Avishkar anta ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಹೊಸ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. So ಇದರಲ್ಲಿ they are giving lot of emphasis on this quality aspects, especially how to improve the learning level of children. ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರೀ ಶಾಲಾ ರೂಮ್ಸ್ ಕಟ್ಟೋದು ಅಥವಾ ಬರೀ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂದರೆ ಸಿವಿಲ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನೂ ಇದಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೆನ್ಸಿಸು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಹೊಸದಾಗಿ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಿರೋವಂಥದ್ದು. 50% ಆಫ್ ದಿ ಫಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಡಿವೋಟೆಡ್ ಟು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಬ್, ICT, okay, and also robotic labs, and also even teaching learning materials. All these aspects are going to be covered in Akshara Avishkar. And one more thing is from Samagra Shikshana Karnataka Maru Sinchana program anta annuವಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. This has commenced from 2023-24, where we are focusing students of aspirational taluks, ಅಂದರೆ 93 aspirational taluks ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಅಷ್ಟಲ್ಲಿ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ರೀಜನಲ್ಲೇ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 3 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಒಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷು, ಮ್ಯಾಥ್ಸು, ಸೈನ್ಸ್. ಸೊ ಈ 3 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಫೋಕಸ್ ಕೊಡ್ತಿರೋವಂಥದ್ದು. We are also, this is something like, whatever learning deficiencies that are observed in the children, for that we will be giving a lot of emphasis, and special activity books have been created by Samagra Shikshana Karnataka, and we have also roped in services of very good NGOs also to take the program forward. So 3 months intensive camp like atmosphere will be created, and all these deficiencies are being addressed. So there is a baseline survey and then an endline survey. So hopefully I think we will be taking it forward. And at the same time I should also make note of the fact that I think Akshara Foundation also, you started your Ganita Kalika Andolana there only in Kalyana Karnataka. I think that was very much required. Afterwards you have now come to the other divisions. So these are the things like ನಾವು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಈ ಥರದ್ದು ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ಅವರಿಗೆ ಗ್ರಹಿಕೆ ಆಗೋವಂಥದ್ದು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಬರೀ ಏನೋ ಉರು ಹೊಡ್ಸೋ ಥರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದೂ ಅವರು ರಿಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ದಿಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಕಿಟ್ಸ್ and also storytelling, all these things I think we should make it very, very innovative. And also I think these are the things that we are focusing in Kalyana Karnataka. Thank you. I think the other thing that we noticed this year is
a lot of people from the panchayat development offices, from Gram Panchayat members. And you know, many of the Gram Panchayat members have to be women with the reservation for women. So, and they are a more empathetic constituency when it comes to education, more than men. I'm sorry to say, but more than men, women are better at this thing. So, you know, they've all been so engaged. But we still feel that both RDPR and even the education department should create some capacity building exercises to, you know, make these people aware of how much of a difference they can make for the betterment of children. So would you think of something like that as commissioner? Certainly, because getting the community support is very much important for the success of any program. It's very heartening that Gram Panchayats have participated so well for this competition. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನೀವು ಹೇಳಿದಿರ ಅಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋವಂಥದ್ದು ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಹಾರ್ಟ್ನಿಂಗ್. ಜಸ್ಟ್ ಎ ಕರೋಲರಿ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ many of the girls, they are discouraged, or somewhere there is that gender barrier, isn't it? So we talk about STEM for girls. So all this is possible if there is community participation where the women members, they understand the importance of subjects like maths. So that is the reason even we also believe that just ನಾವು ಬರೀ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯವರೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಟೀಚರ್ಸೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ವಿ ನೀಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ, ದೆನ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೆರಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್. ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಐ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ಸೋ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಲೆವೆಲ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಗುಡ್. And that too, they have worked with you without expecting any remuneration. So these are the kind of, these are the things that we actually expect. If community really takes it up, definitely there can be improvement in the learning levels of that region. I think that is my personal observation also. So definitely even what I have observed is it is not just about improving the learning outcomes. Even if we have to come out of the situation of this out of school children, that is school dropouts, even there we require the support of community. And then I should always acknowledge the contribution of RDPR, especially as far as involving the community in education sector is concerned, because they spearheaded digital library. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್, ವೇರ್ ಈವನ್ ಅವರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ಸೋ ಬೆನಿಫಿಟೆಡ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ PDOs. ಓಕೆ, ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್. ಅವರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೊಬಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಸಪೋರ್ಟನ್ನು ಮೊಬಲೈಸ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥದ್ದು, ಹಾಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅವರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರೋ ಅಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಅಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಮೆಂಬರ್ಸು ಅಷ್ಟೇ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರು ಇರ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಆ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರು ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರೂ ಅಷ್ಟೇ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರು ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಕ್ಷರಸ್ಥರು ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನಿಂದ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಮಹಿಳೆಯರು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಬೇಕು, ಪುರುಷರು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೂ ಅಷ್ಟೇ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕಮಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಈವನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ದು ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಅವರನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಆಗಬೇಕು. ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಐಸೋಲೇಷನ್. They have to have community support. I am very pleased to know that Gram Panchayats have done such excellent work. Well, I think we should formalize it with some common program between RDPR and education. Certainly, You know, yes. of capacity building and stuff. Yes, like that. I think I can take this opportunity that even our principal secretary and even Uma ma'am, who is Yeah. in RDPR, both of them are, what should I say, very close friends, and so we are jointly interested in taking making the this up. program forward. Yeah. So you mentioned digital libraries. Yes. It brings me to an interesting topic because at Akshara we are looking at how do you ensure that the poorest child is not deprived of access to digital? Because as you go forward in the next few years, digital is going to be important, whether we like it or dislike it. You know, there's so much happening online. Many programs, many of your trainings, all that stuff also will come online. You know, game-oriented learning is available online. And I don't mean PUBG and stuff like that. I mean
I mean, learning stuff. During the pandemic, we did some experiments at Akshara, where one in Nanjangud near Mysore, and another one in Mendasal, which is outside of Bhubaneswar. And this was during the pandemic, where we tested something that we call a blended learning program, where half the children had access to the teacher and half the children had access to the technology on a daily basis. So day one, 10 kids will have access to the teacher and 10 kids will have access to technology. Day two, it will be swapped, and day three, it will be swapped back. And so it worked. And then when the pandemic was over, during the pandemic, we did it because we had teachers. Teachers were not willing to work that time during the pandemic, so we hired people. But after the pandemic, in a district called Keonjhar, which is a very tribal area of Odisha, we did this with school teachers. And believe it or not, the results were almost like, if you looked at grade 4, out of 200 children that were in the sample, in the beginning there were, some 160 children who were at the 0 level. And at the end, there was probably 1 or 2. So the jumps were huge, and this was a 100-day program. You mentioned also Akshara Avishkar. So we proposed to Dr. Akash that we should try this at a larger scale in Ballari with support from the Kalyan Karnataka Regional Development Board, because the big cost there is going to be devices, and the devices have to come from government. We are too poor to bring it that level of devices. So given that digital has the ability to close learning gaps rapidly, what would you think about it as you go forward? And what does the education department think about it? Certainly, see, we have to accept that this is the age of digital technology. Okay, but at the same time, we also need to understand that face-to-face teaching, that is also very, very important. So there should be a healthy balance. So blended, so 50-50. Yes, it has to be a blended education, and also what is happening in our government schools is we have schools with ICT labs, and of course we also have smart classes, but then we have not been able to do successfully in all the schools. I think somewhere funds is also a constraint. Okay, and one more thing that we have observed is we have focused more on the high schools and not so much on the primary schools, but that is also a proper strategy, because it should be for the higher level of classes, especially probably after 6th standard. Okay, so I completely subscribe to the fact that we cannot ignore digitalization. It can definitely benefit us, because whenever there is shortage of teachers, virtual classrooms, it can be really helpful to overcome the shortages. But only problem, we should remember that all our schools, they are all situated in, majority of them are situated in remote locations. Okay, so internet connectivity, that becomes a issue. In fact, I think from what statistics that I have, around only 15 to 16% of our schools, they have net connectivity. So it always has to be something preloaded packages only we will have to rely on. So certainly I think even our students, if they have to if they have to be on par with private schools, they should not be deprived of computer education. So our focus is there. Yeah, so the idea would be that, smart labs, smart computer labs and all is one thing, but surveys are showing that children are able to address smartphones better than computers. They are digital natives for that device, Better than us. Much better than us. Yes. So, just like when we were small, we could borrow books from the library. We should have a system where these children get access to borrow a device for a day or 2 days
you know. So you had Sarva Siksha Abhiyan, so can we create an e-Sarva Siksha Abhiyan, you know, build digital infrastructure over the next 5 years, 10 years, so that none of the children are deprived of access to digital? Yes, certainly we can think of that. But on hindsight, I would always talk about, this has to be monitored because it has both pros as well as cons. Because instinctively, I think the children, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಆಟ ಆಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದೇ ಬರುತ್ತೆ. What we are thinking, because now we are adults, we can talk about educational purpose and all that, but for children it will be always instinctively for recreation only, isn't it? We cannot prevent that. So this it has to be a doctored kind of administration. That is my feeling. So we have to be very careful. In fact, I actually feel very positive that our government school children, ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಮೆಜಾರಿಟಿ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾಸಿಂದನೇ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಅಷ್ಟೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಇಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಟ ಆಡೋ ಅಂಥದ್ದು. ಈಗ ನೀವು ಅದನ್ನೇ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿರೋವಂಥವ್ರು ಅಥವಾ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿರೋವಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಫುಲ್ಲು ಎಡಿಕ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದೇರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಟೈಮ್. And also for me, even reading books, it is also very, very important. We should not lose the reading habit also. So introducing mobiles at the cost of reading, I am little apprehensive about it. Blended ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ? Blended ಮಾಡ್ಬೋದು. But ಅದೇ that, drawing that fine balance, that is the challenge. So can I open the floor for questions? Anybody have questions? You can talk about your experience also. Your experience also. So there are sessions. We will also learn from that. ಮೇಡಮ್, ನನ್ನ ಹೆಸರು ನಾಗರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿದ್ರಳ್ಳಿ ಅಂತೇಳಿ, ಪಂಚಾಯತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ, ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ. ನಾನು 2 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಾನು ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. 2 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಎಜುಕೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ಸುಕತೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದಿಲ್ಲ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಈ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣದಲ್ಲಿ ನಾನು ತಿಳಿಪಟ್ಟಂಗೆ ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತೇಳಿ. ಖಂಡಿತ ಇವತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ ಉಮಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಮೇಡಮ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಲೈಬ್ರರಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಿದ್ದು ಹೋದಂಥ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಆ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ಮರುಜೀವ ಕೊಟ್ಟು ಅವುಗಳನ್ನು ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಸಂದೇಹ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಮುಕ್ಕಲ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಂತ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು ಹೊರಗೆ ಬಂದೆ. ಅಲ್ಲಿ 680 ಮಕ್ಕಳು ಇವತ್ತು ಆ ಒಂದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿಗೆ ನೋಂದಾವಣಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮೇಡಮ್. ಮುಂಚೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದುವಂಥ ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಏನು ಕಠಿಣ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇವತ್ತೊಂದು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಫೌಂಡೇಶನ್, ಏನು ಅಕ್ಷರ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಜೊತೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇದಾರಲ್ಲ, ಈಗ ಮೊಬೈಲ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಾವೊಂದಿಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ 4 ಮೊಬೈಲ್ಗಳನ್ನು ಅವರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ದೇಣಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು, ಒಂದು ಟಿವಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ದೇಣಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಫೌಂಡೇಶನ್ದವರು. ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದಿಲ್ಲ, ಆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಸಮಯದ ಕೊರತೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನನ್ನ ಅಂದಾಜಿಗೆ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಲೈಬ್ರರಿಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನನ್ನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಲೈಬ್ರರಿಯನ್ನು ಶಾಲೆಗೇನೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಲೈಬ್ರರಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ಲೇ ಶಾಲಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬಿಡುವಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಆ ಎಲ್ಲ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು, ಆ ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳು ನೀಡುವಂಥ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸಹಕಾರಿ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನನ್ನ ವಿನಂತಿ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಶಾಲಾ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷರತಾ ಇಲಾಖೆ ಏನಿದೆ, ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಲೈಬ್ರರಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಒಂದು ಈ CSR ಫಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. CSR ಫಂಡ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ.
ಆ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಸಂಖ್ಯೆನೂ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಹಿಂದುಳಿದಿಲ್ಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳು. ನನ್ನ ಮನರೇಗಾದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಕಾಂಪೌಂಡ್ಗಳಾಗಲಿ, ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವಂಥ ಸಂರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನ, ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಈಗಿನ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ಶಾಲೆಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಯಾವುದು ಹಿಂದಿ ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ದ ಶಾಲೆ ಈ ಥರ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಗೊಣಗೋರ ಸಂಖ್ಯೆನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಈಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ತೀನಿ. ನಂದು ಒಂದು ವಿನಂತಿ, ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿಗಳನ್ನು ಶಾಲಾ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷರತಾ ಇಲಾಖೆ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿನೇ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ನನ್ನ ಆಗ್ರಹ ಇದೆ. ತಾವು ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಮಾನ್ಯತೆ ನೀಡ್ತೀರಂತೆ ನನ್ನ ವಿನಂತಿಯಿಂದ ನಾನು ತಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಮೇಡಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ತುಂಬ ವಿಶಾಲ ಹೃದಯ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. Anybody else? Veena, you have a question? No. ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ಮಿಸ್ಟರ್ ಎಮ್ ಎ ರೆಡ್ಡೇರ, DDPI ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಗದಗ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮೇಡಮ್. ನಾನು ಅಕ್ಷರ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಜೊತೆಗೆ 2011ರಿಂದ ಎಜುಕೇಷನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮುಂಡರಗಿ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ಅಶೋಕ್ ಕಾಮತ್ ಸರ್ ಅವರು ಟೀಮು ಬಂದು ನಮಗೆ ಈ ಕಲಿಕಾ ಆಂದೋಲನದ ಬಗ್ಗಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ನಾವು ಶಿಬಿರ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ವಿ. ಜನರನ್ನು ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಪಡೆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಹಳವಾರಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಅವತ್ತು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ನನಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಒಬ್ಬರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದರು, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ಯುವರ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬೆಟರ್ ಟೇಕ್ ಆ್ಯನ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಟು ದಿ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ನೀವು ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸಿಗೆ ಹೋದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಸೊ ರಿಯಲಿ ಐ ಎಂಜಾಯ್ಡ್ ಇಟ್. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು 6 ವರ್ಷ 6 ತಿಂಗಳು ಆ BO ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಭಾಳಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಮೈ ಕಂಟೆನ್ಷನ್, ಈಗ ಕಾಮತ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 160 ಮಕ್ಕಳು ಜೀರೋ ಲೆವೆಲ್ಲಿದ್ದವ್ರನ್ನ 99%ಗೆ ನಾವು ತಂದ್ವಿ. 1% 1 or 2 ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಔಟ್ ಆದರು ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಸೊ ನನ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟೇ, ನಾವು ಭಾಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ. ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇನ್ನೂ ಬೆಳೆ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಬದಲಿ ಮಾಡಿ ಭಾಳ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸಕ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ತಾವು ಹೆಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ತಾವು ಕೂಡ ಅದರ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವಿಚಾರ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಇದನ್ನು 3 ತಿಂಗಳ ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಚ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇದಲ್ಲಿ ನಾವು 3 ತಿಂಗಳ ಈ ಥರ ಜೀರೋ ಲೆವೆಲ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಏನಿದೆ ಒಂದೊಂದು ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಆ ಗಣಿತ ಕಲಿಕಾ ಆಂದೋಲನಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಿ 3 ತಿಂಗಳ ಒಂದು ಸರ್ವೆ, ಒಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೆ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಿಂದ ನಡೀತಾ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಿಲೆಬಸ್ಸು ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಕೆ ತುಂಬ ಉತ್ತೇಜನಕಾರಿ ಆಗ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತಾವು ಅಂದರೆ ನಾವು ಖಂಡಿತ ಕೆಳ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ವಿಷಯ ಅಂತ ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ನು 2ನೇದಾಗಿ, ನಾನು ಕೂಡ ಒಂದು ವಿಚಾರ ನಂಬಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡದ ಸ್ಪಷ್ಟ ಓದು, ಶುದ್ಧ ಬರಹ. 2ನೇದು ಗಣಿತದ 4 ಮೂಲ ಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 2 ಅಂಕಿ ಆದರೂ ಲೆಕ್ಕ ಬರಬೇಕು. 20ರವರೆಗೆ ಮಗ್ಗಿ, ಒಂದು ಕತೆ, ಒಂದು ಹಾಡು, ಇಷ್ಟನ್ನಾದರೂ ಮಕ್ಕಳು 1 to 5th ಗ್ರೇಡ್ನಲ್ಲಿ ಕಲಿತ್ರೆ ಖಂಡಿತ 6th ಕ್ಲಾಸ್ನಿಂದ ಅನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿದಂತೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಬಲವಾದ ನಂಬಿಕೆ. ಅದನ್ನು ಕಳೆದ 30 ವರ್ಷದಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ಸು ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಇದು 2ನೇದ್ದು. 3ನೇದು, ನಾನು ಒಂದು ಬ್ಯಾಡ್ ಥಿಂಗ್ಸನ್ನು ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಂಡೆ. 10ನೇ ತರಗತಿ 9ನೇ ತರಗತಿ ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡಿದಾಗ SSLCಗೆ ಒತ್ತಡ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಹುಡುಗಿಗೆ ಒಂದು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟೆ. ಆ ಹುಡುಗಿ ಒಂದು ಬರಿತಾ ತಪ್ಪು ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಲು. ಆ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ನಕ್ಬಿಟ್ರು. ನಕ್ಕ ತಕ್ಷಣ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ನನ್ನ ಕಡೆ ನೋಡದೆ ಅಳಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತಲು ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 2 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಹತ್ಬಿಟ್ರು. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕಡೆ ಹೋಯಿತು, ಎಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು. ಅವಳು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಭಯ ನಮಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ಆ್ಯಸ್ BO ಐ ವಾಸ್ ಸೋ ಡಿಪ್ರೆಸ್ಡ್. ಸೊ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು, ಸಣ್ಣ ಲೆಕ್ಕಗಳು. ಅದು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿತ್ತು ಮಗು. ಹೀಗೇ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ 9ನೇ ತರಗತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚಲೋ ಮಾಡಿದರೆ ಸರಿನಾ? ಅಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ 7, 6, 5 ಹೀಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ವಿ. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಬೇಕು, ತಟ್ಟಬೇಕು, ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಶಿಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಈ ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ. ಕಾನೂನಿನ ನಿರ್ದೇಶನ ಇದೆ. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯಾವ ಗ್ರೇಡಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ತುಂಬ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು, ಅನುಭವಿಸಿದವ್ರನ್ನ, ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆದವ್ರನ್ನ, ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದವ್ರನ್ನ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಕೊನೆಗೆ 4ನೇ ತರಗತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ
ಒಂದು ಸರಿಯಾದಂಥ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಖಂಡಿತ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತದೆ. 4ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಈ ಥರ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ, ಈ ಥರ ಮುಟ್ಟಿ ತಟ್ಟಿ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಅವರು ಅದನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾಚಿಕೆ ಇಲ್ಲದ ತರಗತಿ 4 ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟೆ. ನೋ ಜೆಂಡರ್ ಬಯಾಸ್ ಎಟ್ 4th ಕ್ಲಾಸ್. 4ನೇ ತರಗತಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಹುಡುಗಿ ಹುಡುಗ ಕೇಳ್ತದೆ, ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿನ ಕೇಳ್ತದೆ, ಅವಳು ಇವಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ತರಗತಿಗೆ ನಾನು ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ 4ನೇ ತರಗತಿ ಬೋಧಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಕರೆದು ಒಂದು ಬಾರಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಪೂರ್ಣ ಎಲ್ಲ ಕಲಿಸುವಂಥ 4ನೇ ತರಗತಿ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇರೋ ಎಲ್ಲ ಟೀಚರನ್ನು ಇಬ್ಬರನ್ನು ಕರೆಸಿದ್ರಿ. ಸುಮಾರು 700 ಜನ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪರ್ಸ್ನಲಿ ಐ ಸ್ಪೋಕನ್ ಫಾರ್ 3 hours ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಪಾದ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆದರೆ ದಯಮಾಡಿ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಯದೇ ಇರೋವ್ರನ್ನ, ಗಣಿತದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೇ ಇರೋ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಡ್ರಿ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶಿಕ್ಷಕರು. ಇನ್ನೂ ಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಕೆಲಸ ಬೇರೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೂ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ರೀತಿ 4ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಿದರೆ ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು 10% ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಉಳೀತದೆ. ದಟ್ 10% ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಕೋಕ್ಡ್ ಇನ್ 5th ಕ್ಲಾಸ್. 5th ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಶತಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರೆ 6th ಮಕ್ಕಳು ದೇ ಆರ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾಂಪಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಡಿಜಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಆದರೂ ಇರ್ಬೋದು, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಿ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಇದ್ರೂ ಕಡಿತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನದೊಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದಯಮಾಡಿ ತಾವು ಕೂಡ ಏನು ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದರು ಕಾಮತ್ ಸರ್, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ತಾವು ಅದನ್ನು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದರೆ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಕಾಮತ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಸರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದ. ಆ ಸೈಕಲಿನ ಹಿಂದೆ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅವರು. ಬರೀ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ ಖಾಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೋ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ರೆ ಏನು ಮಜಾ ಸಿಗ್ತದೆ, ಅವರಿಂದ ಏನು ಅನುಭವ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸುಮಾರು 1.5 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಬಂದಿದ್ದರು. ಸೊ ಹೀಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಹಿಡೀಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಮರ್ಥರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮದಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ 1ರಿಂದ 5ನೇ ಗ್ರೇಡ್ನೊಳಗಡೆ ಕನ್ನಡದ ಸ್ಪಷ್ಟ ಓದು, ಶುದ್ಧ ಬರಹ, ಗಣಿತದ 4 ಮೂಲ, ಕೂಡಿಸೋದು, ಕಳೆಯೋದು, ಗುಣಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 2 ಅಂಕಿದು, ಮೇಲೆ 2 ಅಂಕಿ ಕೆಳಗೆ 2 ಅಂಕಿ ಕೂಡಿಸಿದು ಮಾಡಿದರೆ ಖಂಡಿತ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, 3016 ಬಾಗಿಲೆ 3 ಅಂತ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇವತ್ತಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ತರಗತಿ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ. 3016 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3 ಮಕ್ಕಳು 2 ಅಂಕಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಮ್ಮೆ, ಇನ್ನೊಂದು 0 ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಕೆಳಗೂ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಮೇಲೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ, 1.5 ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಭಾಳ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದವರು 105 ಮಾಡ್ತಾರೆ, 1005 ಉತ್ತರ ಬರ್ತಾನೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಂಬರ್ಸ್ ಸರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ. ನಂಬರ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡೋರು ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಎ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗಣಿತ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರೆ ತಮಗೂ ಒಳ್ಳೇದು ಬರ್ತದೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಗಣಿತದಲ್ಲಿ 4ನೇ ತರಗತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಓದು ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ. ಅದು ನಾನು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರಾಯಚೂರು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳು. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ, ಭಾಳ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಆಗಿದೆ. ಶಾಲೆಗೆ ಹೋದಾಗ ನೋಡಿದೆ. ಆ ಪುಸ್ತಕ ಒಂದು ಓದಿದರೆ ಸಾಕು, ನಮ್ಗೆ ಖಂಡಿತ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 4 ಮತ್ತು 5ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇಂಥ ಬೇಸಿಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತಾವು ಒತ್ತು ಮಾಡಿಸಿದರೆ ಬಹುಶಃ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಖಂಡಿತ 6th ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಂಪಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಆ ಗ್ರೇಡ್ಗೆ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಕಾಂಪಿಟೆನ್ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. I think we are... To his point, because some valid points ಮಾತನಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಅಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್, ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಅಸೈಡ್. ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಕಲಿಕೆನೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋವಂಥ ಮಕ್ಕಳು, ಓದು ಬರಹ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋವಂಥ ಮಕ್ಕಳು 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ತನಕ ಬಂದುಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಪಾಸು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಬೇಡಿ. ಬಟ್ ಪಿ ಯುಲಂತೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪಿ ಯುಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಪಿ ಯು ಅವರು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ನ ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಲಿಕೆ ಇದು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಪಾಠನೇ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಫೇಲ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಈ ಮಿಡ್ಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅವರು, ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಏನು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಇದೇ ಥರ ಒಂಥರ ಬ್ಲೇಮ್ ಗೇಮೇ ಆಗ್ತಿದೆ ಹೊರತು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋವಂಥದ್ದು ಆಗಬೇಕು. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಲೆವೆಲ್
ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದ್ಸಲ ದಟ್ ಏನಿದೆ ಓದು ಬರಹ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಬೇಸಿಕ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಮಾಡೋದು ಕಲ್ತ್ಬಿಟ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಸೆಟ್. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಓದೋ ಒಂದು ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಅವ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ಅವರು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you. Thank you. I think we are all done. Okay. Quick question. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶಶಿಕಲಾ ಜಿಆರ್, ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದೇವಗಳ್ಳಿ, ಹುಣಸೂರು ತಾಲೂಕು, ಮೈಸೂರು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಕಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಗಣಿತ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ರಂಗನಾಥ್ ಸರ್ ಮತ್ತು ಶೇಷಾದ್ರಿ ಸರ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ವಿ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದು ತುಂಬ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಕೇವಲ ಅವರು ಬ್ಯಾಡ್ಜ್ ಮತ್ತು ಅವರು ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ, ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಅವರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡೋ ಅಂಥದ್ದು. ಈ ಪೆನ್ ಪೇಪರ್ ಬದಲಾಗಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣಿನ ಮಾರಾಟ, ಒಂದು ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 10 ಹಣ್ಣುಗಳಿದೆ, ಸೇಬಿನ ಹಣ್ಣುಗಳಿದೆ ಅಂತ. ಆದರೆ ಹಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದು ಸೇಬಿನ ಹಣ್ಣಿಗಿಂತಲೂ ಸೀಬೆಕಾಯಿ, ಗೋಲಿಗಳು ಈ ಥರದ್ದು ತುಂಬ ಹತ್ತಿರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ತುಂಬ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಲಾಗಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹತ್ತಿರ ಆಗ್ತಿದ್ರೇನೋ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ವ್ಯವಹಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಣ್ಣು ಮಾರೋರೇನೇ ಇದ್ದಾರೆ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ, ಅವರೇ ಬಂದು ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸಿದಾಗ ವ್ಯವಹಾರದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನ ಅವ್ರು ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಮತ್ತು ನಾನು ಗಮನಿಸಿದಾಗೆ ಗಾರೆ ಕೆಲಸದವರು ತುಂಬ ಆಕೃತಿಗಳನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಮತ್ತು ಮಣ್ಣು ತುಂಬ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಸಿಗುವಂಥದ್ದಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆಕೃತಿಗಳ ರಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರೋದು, ಮತ್ತು ಫನ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋವಂಥದ್ದು ಮಕ್ಕಳು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕಲಿಕೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಯಾರು ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡೋವಂಥವ್ರು ಕೂಡ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಸಮುದಾಯನ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವರು ಆಸ್ ಎ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್. ಯಾಕಂದರೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ಗಮನಿಸಿದ್ದು, ಅವರು ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಕೂಡೋದು, ನಾವೇನಾದರೂ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಕೂಡೋದನ್ನು, ಅವರು ಪೆನ್ಗಳನ್ನ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೂಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಭಾಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವರಿಂದ ನನಗೆ ತಿಳಿದಂಥದ್ದು. ಅಂಥ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಕೂಡ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಈ ಥರದ್ರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದೆ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಸಹಿತವಾಗಿ. ಅವರುಗಳು ಈ ಥರದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದಷ್ಟು ಕಾರ್ನರ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಪೆನ್, ಅಂದರೆ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್, ಪೆನ್ ಪೇಪರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಬೇಕು, ಬಟ್ ಇದು ಅಮೂರ್ತದಿಂದ ನಾವು ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಮೂರ್ತ ರೂಪಕ್ಕೆ ತರೋವಂಥದ್ದು, ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತಹ ಗಣಿತ ಕಲಿಕಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳೇ ಕಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಯಾಕೆ ಸ್ವತಃ ಅನುಭವಿಸಿ ಎಕ್ಸಾಮನ್ನು ಕೂಡ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು? ಅದು ಒಂದು ಹಬ್ಬ ಯಾಕೆ ಆಗಬಾರ್ದು? ಗಣಿತ ಕಲಿಕಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅನ್ನೋದು ಗಣಿತ ಹಬ್ಬವಾಗೇ ಯಾಕೆ ಮಾರ್ಪಾಡು ಆಗಬಹುದಿತ್ತು? ಮತ್ತು ಹಸುಗಳು, ಕರುಗಳು, ಕುರಿಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ ಮಕ್ಳಿಗೆ ತುಂಬ ಹತ್ತಿರ. ಅದರ ಕಾಲಗಳನ್ನು ಎಣಿಸೋವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬ ಬೇಗ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಆ ಥರದ್ದು ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೇ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹತ್ತಿರ ಆದರೆ, ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾದಂತಹ ಒಂದಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದ್ದರೆ ಹಳ್ಳಿ ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಇದೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಎಲ್ಲ. ನಾವು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಟೀಚರ್ಸು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋ ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳು ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ದೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದರೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಸರ್. ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತು, ಫನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. Thank you. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಗಣಿತ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯದ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಿಕೆಯ ಮಹತ್ವದ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರೀಯುತ ಅಶೋಕ್ ಕಾಮತ್ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮತಿ ಕಾವೇರಿರವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. I now request the dignitaries on the dais to release the Gram Panchayat Maths Contest 2023-24 reports. ಈಗ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಗಣಿತ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಶ್ರೀಮತಿ ವೈಜಯಂತಿರವರು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. Ms. Vaijayanti manages the government relation and research at Akshara. A trained economist from JNU, she has worked in health sector and decentralization prior to venturing into the education field. In education, she has extensively worked on issues ranging from early childhood education to school education in the Indian context. She has been a member of several committees set up by the Government of Karnataka on elementary education, human development, and ECCE.
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟು ಆಲ್. ಯಾ ಮೇ ಬಿ ನಾನು ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಇದೇನು ನಮ್ಮ 23-24 ಎಡಿಷನ್ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಆಯಿತು ನಮ್ಮದು ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಂಟೆಸ್ಟು ಅದರದ್ದು ಒಂದಿಷ್ಟು ಹೈಲೈಟ್ಸನ್ನು ಐ ವಿಲ್ present and also the process a little bit, how we went about it. And at the end, towards the end, I would compare the previous one to this year's results. Yeah. So as Ashok also mentioned, you know, the Gram Panchayat contest, I mean, this is contest for the students, but test for the stakeholders. As we all know that the whole objective of Gram Panchayat, contest was to galvanize all the stakeholders and make sure that there is some kind of a debate, discussion that happens in a more positive way around learning of mathematics. If we could remove maths, we can always add some other subject. It could be language, it could be anything. That is a part of the model that we kept thinking about it. And next, please. Yeah. As I said, the Gram Panchayat contest, it is, we feel it's most innovative program, in the country, and, which Ashok has covered most of it. It is a community-driven kind of an initiative, and these contests are independently organized by the local communities. Next, please. And some of the methodological insights is, one is a thoughtful question papers. You know, typically we thought that these question papers should be designed in such a way that it would help the math teachers subsequently, or even the stakeholders, so that they can take some action around that. These question papers were designed by the DIET lecturers, looking at competencies that are covered across different grades, and then created a rubric and a blueprint, and so that, year on year you can compare and you can see where we are, etc. And these are all grade appropriate assessment, as Ashok mentioned, that, previous grade competencies were tested, and the local expertise, in the sense the answer sheets were sent by Akshara, but the local education volunteers sat and quickly evaluated these answer sheets. And, some of the distinctive features, one is the transparency at the core. I mean, as we saw it in the video also, we made it kind of mandatory for teachers not to get involved, so that there's a lot of transparency that was present during the contest. And then the local involvement, one is the education volunteers, but also the teachers were part of it. In fact, the teachers from surrounding Gram Panchayat brought the children to the contest. There was a lot of participation. The PDOs, the Gram Panchayat members and presidents, all of them were part of it. In fact, when we shipped the question papers, the president or a PDO or somebody at the local level would cut it open and then kind of distribute it across all the students. And all the question papers, by the way, had 4 variations, just like our SSLC exams. The version that I got, my colleague next to me might have got a different version, so that, there's no copying happened at that level. And as Ashok said, at the end of the contest, at the end of the test, say in the afternoon, the prize winners were announced, the prizes were given away, and so on and so forth. And by the way, it is very interesting, and we are very happy to say that it was community-driven funding. Akshara did not spend money, nor did Akshara ask the Department of Education to spend money. It was community which galvanized, who were, quite encouraging with us. In the sense, they spent around 15,000. In the sense, the prize money was given by the community, and also the Shamiana, all other engagements, even the food, refreshment, everything was supported, was done through the support of community. And typically in development sector, we all are very familiar with the things like, we always work from the supply side. For example, in education, it is typically textbooks are given by the government, training is given by the government, and teaching learning aids are given by the government, uniform, shoe, etc. The list goes on and on and on, right? But we
also wonder, it is all supply side thing, but what about the demand side? Typically, thanks to 73rd, 74th Amendment, the Panchayati Raj institutions are coming up pretty well in India. And also we have seen that there is a SMC, School Development Monitoring Committees, which are the committees that exist at a school level. They are linked to this PRI system, at least in Karnataka. 61A of Panchayati Raj Act enables the STMC to be part of Panchayat. So therefore, these institutions are quite there, but how do we activate them is very, very important. In fact, Gram Panchayat contest is one way of, which act as an enabler in this towards this. In fact, it also kind of helped us connect with the community linkages between Panchayati Raj. These are the two line departments, Panchayat Raj and Education, but how do you connect these two line departments and how do you make them, work together? And also feedback to stakeholders, which is again a very, very critical thing. We can always have all these contests and, tests and assessment, but ultimately the feedback should get back to the stakeholders so that they can take some actions. Next, please. The process of this Gram Panchayat contest, one is, it started with identifying, and nurturing the education volunteers. In fact, I have my field colleagues here who would typically spend around 15 days to a month in getting this whole thing done, in creating those education volunteers, which Ashok also mentioned, about 50,000 education volunteers. There's a lot of tasks around that. So that is how we start with. And designing of question paper, that would parallelly be happening at the diet level. And then the communication that happens from the Zilla Panchayat to the Taluk Panchayat to the Gram Panchayat, as well as at the education line department. It starts from DDPI to BEO to BRCs and CRPs and so on and so forth, so that, the conversation happens as to when to have this calendar event of Gram Panchayat. Typically, you do that as well so that you would know on such and such a day there is a Gram Panchayat contest that is happening. All these things would happen. And then the preparation, back-end preparation would happen, like, finding out the place and then, getting all the other things in cash and kind, and all those things would happen. And then after that, there will be an inauguration on the day of the event, where, as I said earlier, the question papers would be cut open by the Gram Panchayat president or the STMC member or somebody. And then there will be a test condition that happens and 60 minutes pen paper test that happens. So post that, there will be an event, which is combined with cultural as well as announcement of the winners. All those things would happen. In fact, after that, actually, there will be a lot of action. The STMC member or the Gram Panchayat member, they would be wondering, I've been seeing this teacher coming to school diligently at 9 o'clock and going back at 3, but I see my schools not getting any prizes. I see that 50% of the children not getting, not clearing the basic math proficiency. So all the things, debates, fights, all the things would happen. And, that is what we wanted in a participatory method to happen, so that there is a dialogue that happens. After that, the entire data set would come to Akshara, and we take care of data entry process, and then we would come out with a report card. This year, probably we would be printing around 130,000 report cards, which would be shared from the math teacher to the CEO at Zilla Panchayat and also the DDPI, so that each one can take action around that. That's the whole idea. Next, please. This year's coverage is, we have covered around 4,160 from 5,900 kind of Gram Panchayat, and the volunteers base has been around 40,546 and 22,000, almost more than 50,000, 50% of the schools were part of it. Little more than 4.5 lakh children participated in this test, right? The evidence 23-24,
As Ashok also said, the results are quite encouraging. You know, the pool that we took to do this average scores was, considering only those children who have passed, who have cleared 8 questions out of 20 questions. So that is what is a 40% score talks about. And the top performing districts this year have been Belgavi, Chikkodi, and Tumkuru. And the bottom are Kalburgi, Chitradurga, and Vijayanagara. Next, please. This is in the grade 4. Grade 4, the competencies, as I said that we created a blueprint and so on and so forth. Easy competencies have been number sense, data handling, and subtraction, whereas the difficult one have been shapes, division, and measurements. Yeah. The next one. And so far as grade 5 is concerned, the top performing districts have been Belgavi, Chikkodi, and Tumkur, again just like in grade 4. And then bottom performing have been Kalburgi, Bidar, and Vijayanagara. So far as competencies of grade 5 are concerned, fractions, data handling, and number sense have been easy competencies. Yes, it is quite, we were wondering, children are finding it difficult to do division, but whereas they are doing very well with fractions. These are some of the insights that we need to think about. Why are children doing very well in fractions, but not so much in division? But I'm sure there are many answers to it. Probably that would be a good investigative problem post this results. Next. Grade 6, Belgavi, Chikkodi, and Tumkur again are the top winners. And the bottom performing districts have been Kalburgi, Bidar, and Chitradurga. And so far as the competencies are concerned, fraction, addition, and shapes, grade 6 children felt that these are the easier ones. And then the tough competencies have been multiplication, division, and subtraction. Yeah. Now, comparing these two results, I took the post-COVID, in the sense 22-23 we had this Gram Panchayat contest, and then 23-24. If you compare it in 22-23, we had around 2,625 Gram Panchayat contest. It has doubled in 23-24, and the volunteer numbers also has doubled, and the schools as well. And the students, if you see that there is around, it is quite a huge number of students that we see. 80% of the students were part of this latest Gram Panchayat contest. And if you compare the top performing districts, look at grade 4, Belgavi has remained, top performer across all the grades in both the years. There must be something good happening in Belgaum division and Belgaum district. Chikkodi also. That I remember seeing that even in our KSQAC results, Chikkodi was top performer. And bottom performing, as we all know, our Kalyan Karnataka districts, surprisingly even Chitradurga was kind of, a bottom performing district. And the easiest competencies have been addition in 22-23 in 4. Now it has become number science, fraction. Well, these are, I thought we should present this, but probably we need to do more, we need to investigate more to see why children are doing the way they are doing, the way we are seeing the results here. And some of the takeaways from all this, report has been like, the Gram Panchayat contest have enabled the community to engage in a dialogue and consensus building as well as reflective practices. What I meant by reflective practices is the moment they get these report cards, they start kind of discussing about it. For example, in SDMC meeting, instead of just talking about the buildings, if they start talking about the learning outcomes of that particular schools, that would be great. We thought that is what it should do, right? And the contest kind of went long way in institutionalizing
the culture of accountability. I mean, I feel, I've been working in development sector, I feel that is the culture of accountability is kind of, as a culture, we are kind of lagging behind. Probably these evidence-based contests would help people to think about accountability, right? I mean, not just getting a report, but I need to take some action on the report. That is very important. And the contest engage the Panchayati Raj structures for local oversight and support, and healthy dialogue between the stakeholders around learning outcomes, because typically we see a lot of dialogues and fights happen around various other things other than learning outcomes. Probably this is one event where all the stakeholders would start talking about it, debating about it, and dialoguing around. And the other if we look at the qualitative stories, in fact, some of the narratives have been very, very powerful, and we would be coming out with some of those case studies and so on and so forth. In fact, our latest report also carries one such case study. We feel that there is a hope for improvement in quality learning if you look at those narratives. And coming to the media, for example, it has been very, very encouraging. The local media carries these stories, which is kind of inspires others, right? If that school gets, prizes, and if I see that school teacher's photo comes in the newspaper, why not my school, kind of a thing. These are all very small things, but they are kind of helping us understand how, in a small way, we can contribute and look at bringing in larger changes. And as I said, there are a lot of human stories. In fact, we saw some of the prize-winning children cutting their, paper clip and, sticking that on their notebook. And in the schools also, we see some of those things, which are very nice, for them to have it. However, some of the challenges which DDPI also mentioned about the challenge of language, we did notice that in the sense the header information where the child has to write her name and the school, we found that children were struggling to do that. Probably we all have been talking about FLN. Yeah, exactly. Also the questions. That we have been noticing it. Probably the state needs to do something about language proficiency as well. I mean, some of the studies have shown that Nalikali has done great thing to language, but the reading proficiency has drastically come down. I mean, especially the group reading and the loud reading kind of activities. Probably we need to think about some of those strategies to, jack up the language proficiencies. But that apart, I think it has been great. And also, as Ashok mentioned, and Madam Kaveri also said, the Kalyan Karnataka region is still lagging behind. And when we met one of the senior official in Kalyan Karnataka, he said that we are behind by a decade. I think we need to, we all know about it, but how do I reduce that gap? Is a constant challenge that we have. I think all of us as civil society as well as the government, we need to think about that as well. Perhaps year-on-year community-led assessment would enable the activation of the ecosystem to deliver, better. And we hope that learning outcomes would be more encouraging, would be much better in years to come. Thank you. Thank you, Vaijayanti.